2024 বেশিনি লোকসভা চংবারিনি 4th জুন সালমারিও ভোট গরিমানি ইয়াগুলো ভারতীয় জনতা পার্টি কপ্লাই ওংমা বাগৈ তংথথক তেই খাতুং খাজানি বিশিংতি তংথকলাই ধলাই হাঙ্কর লংতরাই বেলিবাই খবজাক ছইলেংতা তেই ময়নামা কাইनै থায়ো কক্তি সালো বিজয় মিছিল খাতুং খাজাকে বিজেপি বদন্য হামজাগনাইর খ্লাইকা तुम्हारे कारण आर्थिक बिजनेस से फायदा का कारण था वो अब तो मैंने सरकार गठन खाया फांका रखी समय तो नांगो ना अब कौन व्यापारिया जो पैसा बारे खा 303 बছর খানাতে হ্যাঁ বারে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মারে ওছে মোদি জি না ঠিক আছে নে ডক্টর মনে সাহনা সং ধন্যবাদ মারে जोंखिने कुचिन बारे में देने बिजनेस खाई लगी देखो लोग खाई करना तीनों और बिजय मिशन में क्या बात हम सब माने दिल्ली में मानना वो या तो भाई किसा कौन फांगा तो अनेक बड़ा खादे नहीं मोटा मोटे ना आज एकदम खाई मुद्रा दे रहे हैं